নমস্কার, আপনারা দেখছেন পানি ট্যাঙ্কি টাইমস। কয়লা বোঝাই লরিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ি বাংলা বিহার সীমান্তে চক্করমারি সংলগ্ন এলাকায়। জানা গিয়েছে শনিবার বিহার থেকে শিলিগুড়ির দিকে আসা কয়লা বোঝাই লরিতে আচমকাই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় মুহূর্তে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ও নকশালবাড়ি দমকলের দুটি ইঞ্জিন। প্রায় 3 ঘন্টা প্রচেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর ফের সন্ধ্যায় সেই ভস্মীভূত কয়লা থেকে ফের ধোঁয়া বেরোতে থাকলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর দেওয়া হয় নকশালবাড়ি দমকল কর্মীদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। প্রায় ঘণ্টাখানেক প্রচেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং জেসিবি দিয়ে কয়লার বস্তাগুলি লরি থেকে নামানো হয়েছে। যদিও পরপর দুবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কিছু আতঙ্ক রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। আরও খবর জানতে চোখ রাখুন পানি ট্যাঙ্কি টাইমসের পর্দায়। मैं 10 बजे यहाँ मैं चाय पी रहा सुबह होटल पे, तो अपने आप ही यहाँ आग लगने की कोशिश की, तो अपने आप धुएं निकल रही। फिर मैं देखिए गाड़ी पंप से कट बाहर, फिर वो गाड़ी आई अपने आग वाली, वो फिर बाद में बुझाई, तो फिर बाद में बुझा के भी चल गई वो साहब, फिर वापस लग गई है। तो ये होया वहाँ से रास्ता से भूटान जा रही है। यहाँ पंप पे खड़ा था, यहाँ पे हाँ पंप पे लगाया। रात में आके बारिश चला रहा, बारिश आ रही तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो सुबह 10 बजे बाद ही लग गया, तो कोयले बाद अपने आप ऑटोमेटिक पंप के पास में लगा। हाँ पंप पे खड़ी, पंप के पास में तो ये तीनों गाड़ी खड़ी, वहाँ पे आग लगा। हाँ वहाँ पंप पे लगी थी आग। भैया ऐसा है। आपका नाम? मेरा नाम असराज है, जाट है। ड्राइवर है क्या? नहीं वो खुद मालिक ही है गाड़ी में, है ना, जगदीश जी है मालिक, तो खुद ही है यहीं। ऐसा है।